চক্রান্ত আর পুলিশকে নখ সবাই লিখা বরং নখ সবাইও চিন বরং বেরো আর কিছু বুঝে তংমা নাই जों तो कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे खाया बाहारा बांगाली बाय बाय जों बाला बासाखै तंनाय टीएसआर कैम्प की बहुत चिन शांति तु मानो चिन हमदार मनो तु मानो माया माया আমরা তো কোনো জাতির বিরুদ্ধে করছি না কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করি না আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করি যে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী আছে অনেক সম্প্রদায় আছে অনেক ভাষাভাষীর লোক আছে আমরা একসঙ্গে বাস করতে চাই আমরা শান্তি চাই আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই আমাদের অধিকার আমরা চাই আলোচনা হয়েছে ডিএম ম্যাডাম মন্তব্য করবেন আমরা মানে উইল ট্রাই টু রিজলভ দিস ইস্যু ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি রিজলভ আর যেটা যেটা ডিমার্কেশন করার কথা আমরা এগুলি ডিমার্কেশন করে দেবো অল দ্য ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইল বি ডিমার্কেটেড ভেরি শর্টলি আমরা করে দেবো এটাই আমাদের মানে পক্ষ থেকে আমরা বলছি ভেরি শর্টলি মানে দেখুন এটা ডিমার্কেশনটা একটু কঠিন প্রসেস আর এটা এখানে যদি মানে প্লেন ল্যান্ড হতো আমরা করে দিতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে আনবুলেটিং ল্যান্ড খুব ডিফিকাল্ট টেরাইন উঁচু নিচু এবং ওখানে হ্যাঁ শুরুটা আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো আমাদের প্রায় 5,000 প্লাস পাট্টা এখানে দেওয়া হয়েছে এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেবো তিনি তেলেমুরা ডিস্ট্রিক্ট di Pramotha Kollanpur, Krishnapur, Telemura, tinta blok komiti, bai jeng di Pramotha, bai jeng tinara lahar ka solaikha. Tang bagi lahar ka solaikha, norok jotono khana, daro Saiman bai kha jeng mayung ketengni থেকে যে নখক সবাই জাগনাই মায়ুং keteng bai bagan নষ্ট খাইজাগনাই আবরকনি পার্মানেন্ট সলিউশন মায়ুং ketengni जों আবার সানমানি তাই কাইসা হাকে চিনি পাট্টালেন ফরেস্ট পাট্টা আ পাট্টা রকনো দাকি দাকি ডিমার্কেশন খাই রিনানি আবনি লগে লগে जों অবব শাখা যে ইদানিং চিনি পাট্টা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ইনকুরেশন নই রাইডা চাইয়াকে যে সবাই না নাইমানি রমই টকমানি আবো রংনো তুই বুঝুন কক সারাইকা ক্রিমিনাল হিমানি পাট্টানা ইলিগাল হিমানি একে চিনি মায়ুং বাই নক সবাই জমারো কম্পেনসেশন মাইয়া ফসল খাইমারো কম্পেনসেশন মাইয়া রাবার নষ্ট খাইমারো কম্পেনসেশন মাইয়া আবর যতনো কাইসা কমিটি খাওই যত সবাই জাগনা রংনো রাং রিনানি বাগৈ কম্পেনসেশন রিনানি বাগৈ ইমিডিয়েট within sapta kaisen bisingo जों bai achugo committee khanani bagai dm sahiba jono kok rekha tabo video conference khai जों bo bai kok salaika boni basalani sori hamya lumui kabai tongmani bagai bo phainan par je phaimalia bo phaina tongmani kintu phaimanlia eke bo bai kok salaika o mayung bai nok sabai jagnai even mayung no permanent solution tamo khaiman abani bagai जों saka watchman a parani no mayung merungna ni bagai recruitment khaina nongthun borok na harjana nongthun gubuni parani a paro jeta tar jakten aborongni jungkok saka jotono dm saheb goseka eka tabo patta jung saka patta demarcation khaya sak abo mongia kamyongthun Kollanpur Telemura ongthun kuno jagao tai jfmc o tahabdi borok saka jung asogoi chananai borok loan abo borok saka I abo haike जों tabok apatot jfmc amaike kuno forest amaike tai khailia ge patta norok job toni patta tongo borok chini sdm bo tongo sdp bo tongo dm sahib go seka
যত পাত্তানো যত ডিমার্কেশন খাইরিনের বাকি বড় গোসেকা তাই ফরেস্ট ন ভাইকে মানে খান খাই কোন কেবনি ইয়া কোন নাকি সরকারি বাকি ইভেন যে বিষয় তাবক মন্তাংনি ফানংথন যে কোনো জায়গা যে ফিল্ম সিবে যদি নরংনি জায়গা পাতানো জায়গা সেক জায়গায় তঙ্গে ফরেস্ট বাই সেক জায়গায় তঙ্গে নরং জাকি জাকি ডিমার্কেশন নাংকাকে प्रायोरिटी विशेष आ जगह रंग नरंगनि पातानो डिमार्केशन रिनाइट कनु फरेस्ट फानो केबु फानो आरो ताई ननि जगह न ताई सेगि मैयाजात आबनि बागैबो डीएम साहेब गोसेका आं साका चिनि एसडीएफओ फरेस्ट नि एसडीएफओ चिनि आरो उसिगांगो पन्तांगो थाङै बोरि रंग ब ऑफिसर तुति बाहायके याक्ति सावै बोरि रंग घटना रमिमान बाहायके बरंग चपार सरै गाड़ी दाइमान बत क्राइम सेके बाहायके दुकान दने रंग ब क्रिमिनल निसा बाहायके ब पाट्टा मान रंग ब इलीगल निसा आबो रंग ब अरनि को ट्रांसफारं रिजागि फानुसे ताबो पर्यन्त ट्रांसफार थांगिया उइथिन साता काइसन बिसिङ बन अर मार हनाय आबो बगो सेका ओ एसडीएफ नो साता काइसन बिसिङ बरनि बन रि रहरसिने इभेन हगेके जों साका तासिनि तो तै कैसा हगे ए जे उत्तर महारानीपुर तहसिलदार मायुं बाय नक सबाय जागिबो निनि खेतरग मैखितों थाइकनो नस्ट जागिबो फाइनाय फाइदि आबनो रिपोर्ट थाइफाइदि के थांगिया अंगमानि बागै जों साका आबनो आरो नर्दि आरो कताल कैसा तहसिलदार दि आबो बगो सेका बेबान गसे के ताबो चुंबरंग न टाइम रेखा 3 तारिख बाय डीएम बाय फरेस्ट बाय के जों जतन आचगै ओ प्रॉब्लम र बायुंनि प्रॉब्लम ते पाट्टानि प्रॉब्लम र प्रॉपरली परमानेंटली सॉल्व खानन बागै डीएम साहेब गसेका आबनि बागै जों ताबो चिनरो जों कसं खायनो जों ताबो आसुखन नरकनि सुबा सुबाय जतनि फाइमाबाय जतनि खरांबाय जों अब लामा का सलायमानि जों चिनि सक्सेसफुल होनै जों खाकावो आगामी दिन इभेन तासिङै चिनि खाना चिनि लीडर चिनि सिनियर लीडर ब मेने बर्मा सरने घटना रग जेबाबे अंखा ओ हाय षड़यंत्र रग्न बाहायनो ताई इया नातै एसडीएम न माने सदर्थ काइसा भूमिका नानानि बागै इन्वेस्टिगेशन खायनानि बागै कयखा आन बागै ताकुताय बुकुसं जों साका सातटा काइसानि बिसिङो जुदि अब ओ कक सालायमानि रिजल्ट बंगिया के सामुंग्रम जायके हायना हाय तैसा आचंनाय मानि सातटा काइसा नाया 3 तारिखनो जों बाय आचंलायनानि बागै डीएम साहेब कग्रेखा जों मंगिया कामी ब्लग याके एसडीएम ऑफिस जेकुनु जागा जों आचंनानै के जों मेमोरेंडम बहायनो ताबो हैंड ओवर खायरिखा